Temi ću vam govoriti o 3 karakteristična simptoma samog moždanog udara, iako njih ima puno više. U kasnijem dijelu emisije ću vam reći koji su još ostali simptomi moždanog udara, međutim 3 su jako karakteristična. I ključ je kada vidite da netko od vaših bližnjih ima neke od ovih simptoma, dakle rekli smo čim je prije moguće pozvati hitnu medicinsku pomoć, jer nažalost moždani udar je izuzetno učestalo oboljenje današnjeg svijeta. Uzrok praktično broj 2 smrti u svijetu, a da ne kažem osobe koji prežive sami moždani udar, praktično 2/3 njih ostane onesposobljeno ili sa trajnim invaliditetom za cijeli život. Dakle, ovo je jedna nevjerojatno ozbiljna bolest koja ima veliki broj uzroka i kada govorimo o samom moždanom udaru, mi itekako prepoznajemo 2 karakteristične forme moždanog udara. To je nešto što se naziva ishemijski moždani udar, on je najčešći tip moždanog udara i nastaje prekidom cirkulacije arterije u mozgu, uzrokovano lokalnim ugruškom ili embolijom, čime dio taj mozga ostaje bez nužnih prehrambenih tvari. Istraživanje pokazuju bez kisika i glukoze već za 60 sekundi od prekida cirkulacije počinje proces odumiranja moždanih stanica i samih neurona i jednostavno taj dio mozga odumire. Dakle, daleko najčešći oblik samog moždanog udara je ishemijski udar. Ili ishemijski moždani udar, jednostavno krvni ugrušak začepi određenu krvnu žilu koja se nalazi u mozgu i ovisno koji je dio mozga pod problemom počnu se razvijati karakteristični simptomi. Dakle, postoji nešto što se naziva ishemijski moždani udar i imamo nešto što se naziva hemoragijski moždani udar. Kada govorimo o hemoragijskom moždanom udaru, govorimo da je on znatno rijeđi od ishemijskog. Procjenjuje se da hemoragijski moždani udari čine između 10 do 15% slučajeva, međutim oni čine između 30 i 60% svih smrtnih slučajeva povezanih sa moždanim udarom. Umjesto ugruška koji začepljuje krvne arterije i žile, pukne krvna žila koja propušta krv u mozak, zatim se krv nakuplja, kompromitirajući moždano tkivo, uzrokujući oštećenja povezani, vezani sa samim moždanim udarom. Dakle, jedan dio mozga jednostavno postane problematičan, krvna žila najčešće pukne, raširi se krv u određeni dio mozga, pritisne mozak i kreće u jako kratkom vremenskom periodu, odumiranje moždanog tkiva. Dakle, još je bitno za napomenuti. Ovaj, hemoragijski je još puno opasniji jer, rekli smo, od 30 do 60% slučajeva situacija se značajno pogoršava. Međutim, bilo koji moždani udar da se dobije, nažalost, puno je veliki problem. Jer kad mi razmišljamo zapravo o samome moždanom udaru, moramo reći da mozak mora imati stalnu opskrbu kisikom i krvlju koju isporučuju krvne žile i kada je opskrba prekinuta, moždane stanice počinju odumirati i to je zapravo ono što mi nazivamo samim moždani udar. I upravo iz te perspektive razmišljamo i simptomi samog moždanog udara. Rekli smo, problem je što se to zna dogoditi u kratkom vremenskom periodu. Dakle, dovoljno je čak samo 60 sekundi da vaš dio mozga nema opskrbu krvlju i da počnu sve one jako izuzetne perspektive. Dakle, mi kada gledamo da osoba ima moždani udar, specijalno gledamo na njegovo lice, gledamo na njegovo tijelo, specijalno na ruke i noge i zapravo specijalno razmišljamo o samome govoru. Postoji jedan akronim koji je engleskog tipa, koji je izvanredno dobro, u kratkim crtama opisuje nastanak samoga moždanog udara, a on se naziva FAST. To je kratica koja može pomoći u brzom prepoznavanju znakova upozorenja i simptoma moždanog udara. Prvo govorimo o nečemu što se naziva F ili face, ili lice, naravno na našem jeziku, i moždanom udaru može doći do asimetrije lica i usnih kutova tako da se lice samo iskrivi. Dakle, prvo što moramo voditi računa, govorimo o samome licu. Najčešće jedna strana lica postane iskrivljenja, putevi usne opadnu prema dolje i točno možete primijetiti asimetriju vidljivu lica. Dakle, to je prvi simptom koji može ukazivati da osoba ima moždani udar. Na drugom mjestu što možemo govoriti, specijalno govorimo o rukama ili u akronimu se naziva A ili arm, to je slabost ili kompletna oduzetost jedne ruke može ukazivati na sami moždani udar. Dakle, razmišljajte mi kada osoba ima moždani udar, često će imati simptome koji idu prema rukama, ali puno puta bude čak i prema nogama. Dakle, jedna strana tijela često bude pogođena, jedna ili druga, i onda imamo probleme sa oduzetošću, apsolutno teškom pokretljivošću ruke ili noge.
I treća perspektiva što je iznimno bitna, govorimo o govoru. Dakle, osoba kada doživljava sami moždani udar može otežano govoriti ili izgovarati ili razumjeti ono što se govori i upravo iz te perspektive moramo razmišljati da ako primijetite bilo koju osobu da ima ova 3 karakteristična simptoma, pod hitno pozvati, rekli smo, stručnu hitnu medicinsku pomoć jer je ključ u perspektivi još dodatnih teških oštećenja koliko brzo vi primite adekvatnu pomoć. Jer što smo rekli, događa se najčešće krvna žila bude začepljena i ako dođe se do adekvatne medicinske pomoći, onda se traži da se ta blokada ukloni i potencijalno da osoba ima puno manje posljedice samog moždanog udara. Međutim, moždani udar itekako se može očitovati i sa drugim simptomima, specijalno s nečim što se naziva epilepsija ili epileptički napad, smetnje, gubitak ili promjena osjeta u jednoj polovici tijela, smetnje hoda, osjećaj gubitka ravnoteže ili koordinacije, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, promjene vida, zamljagljen vid, dvoslike, smetnje gutanja, naglo nastala jaka glavobolja, zbunjenost, promjena ponašanju, recimo gubitak pamćenja i puno toga nama ukazuje na nažalost osoba ima moždani udar. Ajde, molim vas, vodite mi računa o svemu ovome. Kao i uvijek, pratite moj kanal, uvijek ću vam dati pravilne informacije kako ćete prirodno prevenirati da uopće ne dođe do samoga moždanog udara i govorit ću vam specijalno o uzrocima koji su najčešći da ćete vi dobiti sami moždani udar, to ćemo govoriti u nekakvim drugim emisijama. Međutim, za današnju perspektivu nam je jako bitno. Gledajte lice osobe, gledajte govor i gledajte same dijelove tijela, lijevu ili desnu stranu, ruke i noge. Ona može itekako biti bitan pokazatelj da osoba doživljava moždani udar. Uskoro dolaze moje prve 4 online edukacije. Ovo su detaljni programi i strategije najboljih prirodnih oblika liječenja velikog broja bolesti. Prvi online tečaj će biti kako izliječiti bolesna leđa prirodni načini. Drugi će biti najbolji prirodni lijekovi za artrozu koljena. Treći, kako spriječiti rak debelog crijeva, kompletan vodič. I četvrti, izliječite bolesnu jetru, dokazani prirodni lijekovi. Zadnje 23 godine izučavam najbolje prirodne opcije liječenja. Svi ćete uskoro imati pristup mojim programima prirodnih lijekova za koje nikada niste čuli, a izvanredno i prirodno liječe bolesti. Tečajevi su prevedeni na sve bitne strane jezike. Kada prva 4 online tečajeva dolaze, uskoro ćete dobiti informacije. Druga velika je vijest da otvaram svoju novu ordinaciju, Mario Lab centar za liječenje i edukaciju u Zagrebu. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno je dobro povezan avionskim letama sa cijelim svijetom. Tako da ćete uskoro svi moji pacijenti iz cijeloga svijeta puno lakše moći doći kod mene na liječenje. Kada je otvorenje i kada ćete moći rezervirati termine liječenja, to ćete saznati uskoro. Za moje svakodnevne savjete, dolje ispod videozapisa se pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj sljedeći videozapis. Ovdje u gornjem desnem kutu pronaćete videozapis koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite i me dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav!